الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام ونور قلوبنا بنور العلم وهداية القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلن، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini di hari Sayyidul Ayyam penuh barakah dan mulia ini, Al-Fakir Al-Khatib mengajak, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Konsisten istiqamah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, segala aktivitas kita, pekerjaan kita pasti dengan tujuan kita ingin kita hidup bahagia. Pasti kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Baik itu bahagia untuk kita diri sendiri ataupun keluarga, orang lain dan saudara-saudara. Tapi ketika kita bertujuan hidup kita ini hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka ketahuilah bahwa kebahagiaan di dunia sifatnya sementara, sifatnya semu, tidak kekal, tidak abadi. Tapi ketika kita bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu kebahagiaan di akhirat adalah sifatnya kekal dan abadi, khalidina fiha abadan. Kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jemaah hadirin rahimakumullah, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaih Ibad, di dalam kitab tersebut dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus sa'adah arba'ah. Ada 4 tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah zikrul dzunubil madhiyah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah senantiasa dia mengingat-ingat dosa yang
telah dia lakukan, dosa-dosa yang lalu. Kalau kita memiliki sifat ini, selalu ingat dosa, maka segala apapun ketika kita lakukan, ada niat untuk melakukan dosa, maka itu menjadi pencegah untuk kita. Maka sifat ini adalah sebagai langkah baik untuk mencegah kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah kepada siapapun. Setiap manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan salah adalah at-tawwabun, orang yang mengakui kesalahan dan dia bertobat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa, untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ini dalam sehari itu 100 kali. Dalam sabdanya, ya ayuhan nas tubu ila Allah, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi atamarrah. Hai manusia, taubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, maka sesungguhnya saya bertobat sehari 100 kali. Hadirin rahimahullah, dengan kita senantiasa ingat dosa-dosa kita, maka insya Allah merupakan suatu tanda bahagia kita di dunia akhirat. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bahagia adalah nisyanul hasanat. Dia melupakan kebaikan-kebaikannya, sehingga dia merasa kebaikan yang dia miliki, amal baik, pahala yang dia miliki masih merasa kurang, bahkan belum apa-apanya. Sehingga kalau ada kesempatan, ada peluang berbuat baik tapi dia tidak ikut nimbrung, maka sungguh dia merugi. Orang yang seperti ini adalah orang yang salah satu memiliki tanda-tanda bahagia. Dia melupakan kebaikannya, sehingga senantiasa dia mengumpulkan hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan, karena merasa kebaikannya masih merasa kurang. Ini bisa membuat motivasi bagi diri kita agar kita selalu senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan, memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia, dia memandang lebih di bawah dibandingkan dirinya. Jadi kalau dia merasa, orang yang merasa paling susah, masih ada yang paling susah dari dirinya. Kalau ada kita dalam diri kita merasa paling sulit, merasa paling miskin, tapi ada yang masih merasa sulit dari kita. Kalau kita merasa kita lebih baik darinya, maka akan timbullah sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa selalu merasa hidupnya apa yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur karena dia masih beruntung dibandingkan orang lain. Dan orang yang selalu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, orang dalam memandang, dalam urusan dunia, dia memandang lebih rendah dibandingkan dirinya. Yang keempat, wa nadharuhu ila man fawqahu fil akhirah. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia memandang orang yang lebih di atas dibandingkan dirinya. Kalau dia
bisa sholat berjamaah, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa berkurban, kenapa saya tidak? Padahal sama-sama perekonomiannya sama, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Hal ini bisa menumbuhkan kita motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, inilah 4 tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, baik dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ingat dosa yang pernah kita lakukan. 2, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, dalam urusan dunia kita memandang orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Dan dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, kita memandang orang yang lebih dibandingkan dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita, membahagiakan keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan Allah berikan hidayah kepada kita. Allah kuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم تعالى على أبناء الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل
والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة